हेलो फ्रेंड्स, आज देखा आम मॉक टेस्ट 7 को आगु छोटी छटी मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारी आपण मैंने जदि देखापी चाहिए निश्चित भाव में देखिपारे। ठीक अच्छे तो आज क्लास को डेरी नक स्टार्ट करवा मॉक टेस्ट 7 को। ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। प्रथम प्रश्न अच्छी केउटी भीम भोई रचना स्तुति चिंतामणि अर्थकोइली तुलाभीणा ना नामचंद्रिका कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर स्तुति चिंतामणि से आपण मैंने जानूे निश्चित भाव में बहुत तांकर गोटे फेमस लेखा बा कृति भीम भोईंकर स्तुति चिंतामणिटा नाई कि तापर अर्थकोइली तुलाभीणा और नामचंद्रिका बाकी सब तीनोटी जो रहिला सेटा जगन्नाथ दासंक रचना। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर सेकेंड केउटी गोपीनाथ महांती रचना गोपीनाथ महांती रचना कोटा अमृतर संतान मामू प्रायश्चित ना लछमा। अच्छा मामू प्रायश्चित लछमा कहार रचना निश्चित भाव में आमर फकीर मोहन सेनापति रचना। तो गोपीनाथ महांती रचना कोटा हम अमृतर संतान एथिपाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइछंती। ठीक अच्छे केंद्र साहित्य एकाडेमी। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 3 केउटी सारला दासंक रचना सारला दासंक रचना कोटा नित्य गुप्तमाला उपासना शतक ना चंडी पुराण ना नामचंद्रिका कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर चंडी पुराण नाई कि सारला दासंक रचना कोटा चंडी पुराण बाकी सबू जगन्नाथ दासंक रचना नित्य गौतमाला उपासना शतक नामचंद्रिका एटा कहार रचना बाकी सबू जगन्नाथ दासंकर रचना। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 4 कौन अच्छी धर्म निमित्त लोके तीर्थाटन करती रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय। ठीक अच्छे ये निमित्तटा क्यों प्रकार अव्यय उपसर्ग अव्यय पदान्वयी अव्यय विकल्पार्थक अव्यय ना निषेधार्थक अव्यय कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर पदान्वयी अव्यय। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 5 कौन अच्छी अहंकारीर पतन दिने ना दिने हेब रेखांकित पदटी की प्रकार शब्द अटे अहंकारीटा की प्रकार शब्द विशेष्य विशेषण सर्वनाम ना अव्यय कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर विशेष्य क्यों विशेष्य आपण माने निश्चित भाव में कमेंट रे मते जणाइबे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 रे कौन अच्छी प्रधान शिक्षक कहूथिले पिलाए चुपचाप शुणती रेखांकित पदटी की प्रकार क्रिया अटे कहूथिलेटा की प्रकार क्रिया। ठीक अच्छे कहूथिलेटा की प्रकार क्रिया मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया समापिका क्रिया ना डी रे असमापिका क्रिया एटा आस हो असमापिका क्रिया आ हो। ठीक अच्छे तो कौटा हम करेक्ट आंसर 6 ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर असमापिका क्रिया। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 रचित उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ। ठीक अच्छे रचितर प्रकृति प्रत्यय कौटा हम रचन युक्त अ रचित युक्त अ रच युक्त त ना रचि युक्त त कौन हम करेक्ट आंसर 7 ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर रच युक्त त रचित। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 लग्न उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ। ठीक अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छी लगन युक्त त ऑप्शन बी रे अच्छी लग युक्त त ऑप्शन सी रे अच्छी लग युक्त न ऑप्शन डी रे अच्छी लगत युक्त न कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर लग युक्त त लग्न। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित मध्यरु केउटी तद्धित शब्द नुहे कौटा तद्धित शब्द नुहे। ठीक अच्छे छबिल आसुर बालक ना भवन कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर भवन
আচ্ছা ভবন শব্দটা কেমিতি হয়েছি ভূ যুক্ত অন ভবন কোণ ভূ যুক্ত অন ভবন তাপরে ছবিলটা কেমিতি হয়েছি ছবি যুক্ত ল ছবিল আসুর কেমিতি হয়েছি অসুর যুক্ত অ তাপরে বাଳକ কেমিতি হয়েছি বাଳ যুক্ତ କ ବାଳକ ঠিক ଅଛି তাপরে নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 10 কোণ ଅଛି কর্মঠ শব্দর গঠন কিপরি হয়েছি কর্মন যুক্ত ঠ কর্ম যুক্ত ঠ কর্মঠ যুক্ত অ অপশন ডি রে ଅଛି কর্তা যুক্ত ঠ কোণ হব করেক্ট আনসার কোশ্চিন নম্বর 10 র অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার কর্ম যুক্ত ঠ কর্মঠ নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 11 কোণ ଅଛି সুক্তি শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর সুক্তি শব্দর আমি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কলে কোণ হব সু যুক্ত উক্তি অপশন বি রে ଅଛି সুজ যুক্ত উক্তি অপশন সি রে ଅଛି স্বন যুক্ত উক্তি অপশন ডি রে ଅଛି স্ব যুক্ত উক্তি কোণ হব করেক্ট আনসার অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার সুযুক্ত উক্তি সুক্তি ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 12 উদ্ধার শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঠিক আছে সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কলে কোণ হব উদ্ধার উত যুক্ত ধার উত যুক্ত হার না উদ যুক্ত হার না উদ যুক্ত ধার কোণ হব করেক্ট আনসার অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার উত যুক্ত হার উদ্ধার ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 13 কোণ কুহযাইছি কোশ্চিন নম্বর 13 রে ভারত হকিরে জিଣିଲେ দেশবাসী খুশি হেবে উক্ত বাক্যটি কি প্রকার বাক্য অটে ভারত হকিরে জিଣିଲେ দেশবাসী খুশি হেবে সরল হব যৌগিক হব জটিল হব না মিশ্র হব কোণ হব করেক্ট আনসার 13 র অপশন সি হইଯିବ করেক্ট আনসার জটিল ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 14 সন্ধ্যা হুଅନ୍ତେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସରଳ ହବ ଯୌଗିକ ହବ ଜଟିଳ ହବ ନା ମିଶ୍ର ହବ 14 ର এইটা বি সেই জটিল হব অপশন সি হব করেক্ট আনসার জটিল ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 15 সন্ন্যাসী এঠাকু আসিবে প্রবচন দেবে এবং ভক্তମାନଙ୍କ সহ আলাপ করিবে উক্ত বাক্যটি কি প্রকার বাক্য অটে টাইপিং টিকে অধে মিস্টেକ୍ ହେଇଥିବ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ କଲାବେଳେ ଟିକେ ପରେଶାନୀ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରିବେ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ନା ମିଶ୍ର କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 15 ର অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার যৌগিক ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 16 কু নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ শুদ্ধ শব্দটিକୁ চয়ন কর ঠিক ଅଛି শুদ্ধ শব্দ কোটা দুরাবস্থা ମଧ୍ୟରାତ୍ରି অভিমানিনী না ভাস্কর কোণ হব করেক্ট আনসার 16 র অপশন ডি হইଯିବ করেক্ট আনসার ভাস্কর আচ্ছা দুরাবস্থা হুଏ না দূরবস্থা হুଏ নিশ্চিত ভাବରେ দূরবস্থা ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦୂରବସ୍ଥା ଦୂରାବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଅଭିମାନିନୀ ପ୍ରଥମ ନରେ ହର୍ଷଇକାର ଲାଗିବ ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ ଅଭିମାନିନୀଟା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ ନା ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ ନା ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ ନା ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 17 ର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶିରଚ୍ଛେଦ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ଚୟନ କରିବା ଇତଃସ୍ତତଃ ଇତଃସ୍ତତଃ ଇତସ୍ତତଃ
ଇତସ୍ତତ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 18ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇତସ୍ତତଃ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 19ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମନଃପୀଡ଼ା ନା ଦୀପ୍ତି ନା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ 19ର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମନଃପୀଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବାକି ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ କି ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏନି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ଏଇଟା ନା ହେବନି କ'ଣ ହେବ ସରି ନା ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବନି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ମନଃପୀଡ଼ା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦୀପ୍ତି ଦରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ହର୍ଷଇକାର ଲାଗିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ୍ୟ ହୁଏନି କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହୁଏ ଏଇଟା ଆକାର ଲାଗିବ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର କାରକ ଚିହ୍ନାଅ କେଉଁ କାରକ ହେବ କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେବ କର୍ମ କାରକ ହେବ କରଣ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 20ର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କର୍ମ କାରକ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ନା ଚତୁର୍ଥୀ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଶିଶୁର ମଧୁର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନାଅ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ ନା ଷଷ୍ଠୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 22ର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚତୁର୍ଥୀ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି ରୁଚି ବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ରୁଚି ବା ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କ'ଣ ହେବ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ ନା ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ହେବ ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ସମାସ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ସର୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ସର୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଶିବ କେଶବର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଶିବ କେଶବର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କେମିତି ହେବ ଶିବ ପରି କେଶବ ଶିବ କେଶବ ପରି ଶିବ ନା ଶିବ ଓ କେଶବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 24ର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଶିବ ଓ କେଶବ ଶିବ କେଶବ କେଉଁ ସମାସ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେବ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ସପୁତ୍ର ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର ସପୁତ୍ରର ସମାସ କେଉଁ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯିବ ସପୁତ୍ରଟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ ନା ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 25ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବହୁବ୍ରୀହି ନାଇଁ କି ସପୁତ୍ରର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ କୁହନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସହିତ ଯେ ସପୁତ୍ର ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଠିକ୍ ଅଛି ସନ୍ଧାନର ଅଭାବ ହେବ ପଶ୍ଚାତ ସନ୍ଧାନ ହେବ ନା ସନ୍ଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ହେବ ନା ସନ୍ଧାନ ସଦୃଶ ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 26ର କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପଶ୍ଚାତ ସନ୍ଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ସମାସ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ ନାହିଁ କି ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର
କ'ଣ ହେବ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ତିତିକ୍ଷା ହେବ, ତିତ୍ୟକ୍ଷା ହେବ, ତିତିକ୍ଷା ହେବ ନା ମୁମୂର୍ଷା ହେବ? ଦୁଇଟା ତିତିକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 27ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତିତ୍ୟକ୍ଷା। ତିତିକ୍ଷା ହେବନି, ତିତ୍ୟକ୍ଷା ହେବ। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତ୍ୟକ୍ଷା। ଅର୍ ଆମେ ଏହାକୁ ଜିହାସା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଜିହାସା ମଧ୍ୟ ବି କହିପାରିବା। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିହାସା ବି ହେବ, ତିତ୍ୟକ୍ଷା ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। ମିଳନର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁମୁକ୍ଷା ହେବ, ଯୁଯୁକ୍ଷା ହେବ, ମୁମୂର୍ଷା ହେବ ନା ବୁଭୁକ୍ଷା ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 28ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୁଯୁକ୍ଷା। ମିଳନର ଇଚ୍ଛା ଯୁଯୁକ୍ଷା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବା, ମାଡ଼ ମାରିବା, ମାଡ଼ ବସିବା ନା ଚାଲାକ ହୋଇ ରାସ୍ତା ବାଛିବା? କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା, ବାଛିବା ନୁହଁ ବସିବା। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମାଡ଼ ବସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ? ମାଡ଼ ବସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 7ର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବା, ବିରେ ଅଛି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସୀମାହୀନ ଖୁସି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 30ର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ନାଇଁ କି? ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ହେବ? ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ୟାର। ଠିକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।